डिजाइनर वालाटा देखुन हाथ की चेंता एटा डिजाइन करा हिचे लेस रे आ नेक रे भी लेस लगा हिचे आ इतार प्राइस रहउछि 600 टंका मात्र 600 टंका रे हां आ इतार साइज रहउछि 44 यहाँ दे कुर्ती कलेक्शन देखमा पूरा नवा डिजाइन माने पलेस छे कुर्ती कलेक्शन नवा डिजाइन देखो केते बढ़िया रामा ग्रीन कलर करा हिचे देखुन एटा रामा ग्रीन कलर रे छे 40 साइज आ इतार प्राइस ता रहबा 999 मात्र हां 999 बाकी छे रेडीमेड ब्लाउज देखो रेडीमेड ब्लाउज देखुन डिजाइन माने एक से एक डिजाइन अछि देखुन आपन रेडीमेड ब्लाउज हमको एटा मेठिर बहुत लोग खोजुथिले पलेस छे 44 साइज रे नबो कोठी पैटर्न रे 44 साइज देखो नबो कोठिया कलर टी देखो आ इतार बैक साइड भी देखुन हेंता सेम आसबा हाथ भी देखुन सेम रहबा नबो कोठी रा पूरा हां हाथ भी सेम आसबा आ इधर प्राइस ता रहबा देखुन एटा सॉफ्टवेयर डिजाइन रे अछि कुटी कुटी टाइप रो बॉक्स पैटर्न रे इधर भी देखुन बैक साइड हेंता आसबा आ इधर भी देखुन हाथटा पूरा सेम आसबा आ इधर प्राइस भी रहबा देखुन आ इधर प्राइस रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन आपन एटा ऑल ओवर इंडिया रे नहीं परबे एटा हाथ भी देखुन एटा केना डिजाइन करा हिचे आई गाउन मान को डिमांड बहुत ही रहउछि देखुन केते हाथ रो डिजाइन अछि देखुन केते बढ़िया नवा कलर रहउछि फिर हां पाटो कुर्ती सब पूरा पाटो रहबा देखुन बैक साइड भी प्लेन पाटो कपड़ा रहबा शाइनिंग आ इधर प्राइस रहबा देखुन 1700 टंका मात्र 1700 टंका देखुन 46 साइज पाटो कुर्ती जेंडा देखुन आपन माने थान हिनबे बेले इधर मीटर तो जानतबे केते रेट हैला देखुन आपन रेमंडा गानो देखुन पाटो कुर्ती मात्र 1700 टंका देखुन इधर देखुन 14 रो 60 पॉलिश छी इधर पूरा फर्स्ट टाइम रो लागि रे फर्स्ट टाइम देखुन देखुन हाथ भी सेम अछि हाथ भी सॉफ्ट डिजाइन अछि हां बैक साइड भी देखुन एंता पूरा सेम ही आसबा टोटल बॉडी टा रगा टोटल बॉडी हो सबटा आ केते सुंदर लागु देखुन आ इधर साइज टा रहउछि 40 आ इधर प्राइस रहबा समकु जुहार और फिर तेरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आउट नो वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंची लिनो अंजलि बेन को दुकान के जेंटा की अछि हमर रेमंडा गां रे आ रेमंडा यूको बैंक रो पाखे ही तांकर दुकान टा अछि बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी कुर्ती संबलपुरी गाउन संबलपुरी ड्रेस यानी पिला मन को शर्ट पैंट भी अवेलेबल हे गेला अपन मन तांकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेडीमेड सब संबलपुरी कलेक्शन देखबा लई पाबे और रेट मार्केट नुकान कहीं एतकी होलसेल रे खुइले भी एतकी सस्ता रे अपन मन नै पा तो आज भी एंता स्पेशल कलेक्शन सब नवा कलेक्शन आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलू छे सेटा के देखबा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी ड्रेस संबलपुरी कुर्ती संबलपुरी गाउन कलेक्शन देखबा खास रेमंडा गां मां महेश्वरी हैंडलूम जेंटा कि अंजलि मेहकर दुकान रो तांकर दुकान के आसबेले कलेक्शन की चिंता हिसाब देखबा ले पाबे देखुन थान नु नेकरी ड्रेस सेट नु नेकरी याडे देखुन केते बढ़िया संबलपुरी गाउन संबलपुरी कुर्ती संबलपुरी देखुन सब टोटल ए टू जेड कलेक्शन पूरा होलसेल रु भी सस्ता दाम रे देखबा ले मिलसी इटा माने रेट माने सुनी के आपन माने घबरे जिबे एतकी सस्ता रे केनता दउचन बोली आपन देखुन इटा यार पिला को शर्ट भी अवेलेबल हेलो रेडीमेड शर्ट माने जेटा कि आपन माने आज वीडियो रे देखबा ले पाबे तो केनता कलेक्शन अछि काना अछि दाउ ताकन पचरामा तो मैडम फेगा स्वागत नमस्कार जय मां समले तो आपन को ना दुकान रो एड्रेस मोर ना होचे अंजलि मेहरा हमर दुकान रो ना होचे मां महेश्वरी हैंडलूम और हमर एड्रेस ता होचे डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ गांटा रहबा रेमुंडा आ रेमुंडा नियर यूको बैंक पाखे हमर घरटा होचे जेन माने बाहर आसुचन जदी भी फिर भी जानबा रास्ता असुविधा हबा तांको नंबर जेन दियाइए कॉलिंग नंबर आपन कॉल करी सब बुझी पारबे डिटेल रे केनते आसी पारबे या आपन माने आछि आपन माने ई सब ऑनलाइन भी मगै पारबे जेंसीटा देखाबा स्क्रीनशॉट करबे ताको व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकर आपन ऑनलाइन मोबाइल भी आपन घर जाके आराम से पहुंचीबा तो आजर वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे देखमा स्पेशल रहबा कुर्ती गाउन पूरा नया डिजाइन रे कलेक्शन माने पलेस छे आ ड्रेस सेट माने भी देखमा आ देखुन हमर पाखे संबलपुरी ब्लाउज भी अवेलेबल हे गला न पूरा स्टिचिंग वालाटा स्टिचिंग वाला ब्लाउज भी अवेलेबल हे गला जेंट्स मान कर शर्ट माने भी शर्ट माने भी अवेलेबल हे गला ए सब अवेलेबल हे गला न से किसी नया कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन नया कलेक्शन माने सब देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आजर स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला ड्रेस सेट नु स्टार्ट करमा देखुन আজি 999 रे 1200 रे देखमा ड्रेस सेट कलेक्शन माने देखो 900 और 1200 रे कलेक्शन ए इतर प्राइस टा रहबा देखुन 2000 टका 2000 टका हां एरा मुन्नी देखुन एदा वार्क हिकरी अच्छे बहुत ही हेवी क्वालिटी देखो बांधा वाला आ इतर प्राइस रहबा 2000 टका आ उटे देखुन एडा उटे अछि एदा दुपट्टा वार्क वालाटा इतर प्राइस भी रहबा 2000 टका 2000 टका देखो केते सुंदर कलेक्शन आपण नै पारबे पूरा बहुत ही बढ़िया हेवी बांधरो 2000 टका रे जेंडा भी पसंद लाग आपण स्क्रीनशॉट करू ता व्हाट्सएप नंबर रे फोटो एडा उटे देखुन डबल डिजाइन रे अछि कपड़ाटा कलेक्शन में ऑर्डर देखुन हाफ हाफ एंदा डिजाइन आसबा आ इतर प्राइस रहबा देखुन 999 बहुत सुंदर देखुन मात्र 999 टका रे देखुन केते बढ़िया आपण माने ड्रेस सेट दे पारबे एटा टोटल दुपट्टा पैंट आ तार कपड़ा आसीबा आपण माने सेले करी एटा पिन्ही पारबे इतर प्राइस भी रहबा देखुन 999 ग्रीन आ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि इडोटे देखुन व्हाइट ब्लू रे अछि आ इतर प्राइस भी रहबा 999 इतर प्राइस भी देखुन कपड़ा पूरा बहुत सॉफ्ट अछि 999 टका 999 एटा भी देखुन रहबा 999 पिंक कलर रे अछि
এটা भी रहबा देखुन रेड ब्लू कलर रे 999 बहुत ही सस्ता আছে बहुत ही सुंदर क्वालिटी देखুন মাত্র 999 টাকা এটা দেখুন অরেঞ্জ ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে 999 দেখুন মাত্র 999 টাকা দেখুন অরেঞ্জ ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে আর এই রেট রে খুঁজিয়া শুনেন তা কালেকশন ড্রেস সেট কাহি না পাবে এটা দেখুন ইয়েলো আর মেহেন্দি কলর উপরে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 999 बहुत सुंदर আছে দেখুন আর বহুত সস্তা আছে মাত্র 999 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আউট এটা ডিজাইন দেখুন মেহেন্দি কলর উপরে এসে পুরো শাইনিং কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 999 बहुत बढ़िया দেখুন মাত্র 999 টাকা দেখুন एक नंबर এটা कलेक्शन দেখুন हां মেরুন আর গ্রিন কলর রে আছে কম্বিনেশনটা हां এটার প্রাইস भी रहबा 999 999 রে দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन এটা भी মেরুন গ্রিন কলর রে रहबा এটার প্রাইস भी रहबा 999 बहुत ही बढ़िया দেখুন মাত্র 999 টাকা দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন দেখুন এটা ওটা রেড ব্লু কলর রে আছে हां এটার প্রাইস भी रहबा 999 बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 999 টাকা দেখুন 999 রে দেখুন কেতে बढ़िया সুন্দর কালেকশন পাই যাউছন এটা ওটা দেখুন লাইট পিঙ্ক আর ব্ল্যাক কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 999 बहुत बढ़िया দেখুন মাত্র 999 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया সুন্দর কালেকশন এটা भी দেখুন रहबा 999 রে 999 রে দেখুন কেতে बढ़िया बढ़िया ड्रेस सेट মানে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে মা মাহেশ্বরী হ্যান্ডলুম রেমন্ডা গাঁরু এটা দেখুন 1200 रहबा ব্যাংক পাখে এটা দেখুন 1200 वाला দেখুন কেতে बढ़िया দেখুন এটা স্কুল ইউনিফর্ম করলে भी চলবা দেখুন রেট মেরুন মাত্র আর মোটা 1200 কলর আছে হুম এটা भी দেখুন ব্লু রেড কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 1200 টাকা बहुत सुंदर আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এটা ওটা দেখুন গ্রিন রেড কলর রে আছে এটা টিকে দুপট্টা এন্তা ওয়ার্ক ହେଇଛି দেখুন এটার প্রাইস भी रहबा 1200 बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এটা ওটা দেখুন রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1200 টাকা एक नंबर আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ব্লু আর মেরুন কলর রে আছে মেরুন নাই পুটি পার্পল কলর টাইপ রে আছে ডার্ক পার্পল কলর এটার প্রাইস भी रहबा 1200 एक नंबर আছে দেখুন 1200 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया क्वालिटी লাवा जबरदस्त लावा দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন এটা গ্রিন আর ইয়েলো কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 1200 টাকা যেটা পছন্দ হয় জলদি বুকিং করুন না তো রেট রে কাহি না পান এটা দেখুন 1200 পুরা আধা রেট মিলুজি মার্কেট রে যে রেট চলে তা দেখুন আধা রেট স্বাস্তিক ডিজাইন রে আছে কপড়াটা রামা গ্রিন কলর র প্যান্ট উন পলে আসবা হ্যাঁ এটার প্রাইস भी रहबा 1200 টাকা बहुत सुंदर আছে মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এটা भी দেখুন পার্পল কলর রে আছে প্রাইস रहबा 1200 1200 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর লাভা কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন রেড ব্লু কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 1200 যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন তাকে WhatsApp নম্বরে ফটো পঠান মাত্র 1200 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया ड्रेस सेट মানে মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা भी দেখুন রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে 1200 টাকা 1200 টাকা দেখুন রেট মানে যেনতা কলে भी बहुत ही फरक রহুছি তাঙ্করটা বাকি মানকটা দেখুন জেন মানে এটা भी দেখুন রেড ব্ল্যাক রে আছে কেনা ডিজাইন আছে দেখুন পুরা নয়া প্রকার গুটি ডিজাইন আছে এটার প্রাইস भी रहबा 1200 बहुत सुंदर আছে बहुत सस्ता আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা এটা দেখুন পিঙ্ক ব্ল্যাক কলর এটা भी স্কুল ইউনিফর্ম করলে হেবা এটার প্রাইস भी रहबा 1200 बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা জলদি বুকিং এটা করুন দেখুন এইটা ব্লু আর রেড কলর রে আছে দেখুন এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1200 বুটি কপড়া রে আছে 1200 টাকা বুটি কপড়া যে মানে যদি ভলসে দেখি না পারলে পুরা ফটো মাগলে বেলে পুরা ফটো মাগলে भी মিলি যিবা দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন কেতে বড় জবরদস্ত কালেকশন আছে মিলি দেখুন এটা রেড ব্লু কলর রে আছে এটার প্রাইস भी 1200 মাত্র 1200 টাকা রে লেট না করুন জলদি বুকিং করুন আপনারা নেই পারবে রেমন্ডা এটা দেখুন মেরুন আর ব্লু কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा 1200 টাকা মাত্র 1200 টাকা রে দেখুন আপনারা মগে পারবে এটা দেখুন মেরুন আর রেড কলর রে আছে এটার প্রাইস भी 1200 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1200 যেটা हमको फोटो मागले भी এটা पूरा फोटोটা মিলিবা দেখুন पूरा ফুল ফটোটা এটার প্রাইস भी रहबा 1200 টাকা बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন কেতে বড় জবরদস্ত কালেকশন ইহাতে কুর্তি কালেকশন দেখমা পুরা নয়া নয়া ডিজাইন মানে পলে আসছে কুর্তি কালেকশন নয়া নয়া ডিজাইন দেখুন কেতে বড় রামা গ্রিন কলর করা আছে দেখুন এটা রামা গ্রিন কলর রে আছে 40 সাইজ এটার প্রাইসটা रहबा 999 মাত্র হ্যাঁ 999 এটার ব্যাক সাইড भी দেখুন এটা বুটা কপড়া আছে সবু কুর্তি রে যাহা भी দেখা হেবা হাতে ভেন্দা ডিজাইন করা হইছে দেখুন মাত্র 999 999 টাকা দেখুন আপনারা 40 সাইজ 40 সাইজ দেখুন এই সম্বলপুরি কুর্তি নেই পারবে দেখুন 999 টাকা রে যেন মানকু পছন্দ হয় জলদি বুকিং করুন সাইজ মানে শুনো তো এটা দেখুন 46 সাইজ রে আছে আইতার প্রাইস भी रहबा 999 দেখুন 999 টাকা এটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া কলর রে আছে দেখুন সবটা ইউনিক সবটা আছে আর প্লাস নন ওয়ান ডিজাইন র কলর কম্বিনেশন রে দেখুন পুরা
बहुत ही ऑफर रो भी सस्ता दाम रे आपको मिली जाउछे এটা भी দেখুন 48 সাইজ আছে এটার প্রাইস भी আছে 999 দেখুন 999 রে দেখুন সুন্দর 46 কালেকশন সাইজ कलेक्शन पाई जाउछन 46 साइज रे देखुन आपण नै पारबे তারপর দেখুন এটা भी দেখুন 40 সাইজ আছে 40 साइज रे हां आइतार प्राइस भी रहबा 999 बहुत बढ़िया आ सबुथिरे देखुन बॉटम डिजाइन भी আছে नेक रो हेन के आ हाथ भी डिजाइन कराई करे আছে बहुत ही बढ़िया डिजाइन कराई छै बहुत ही सुंदर लागु छै उनी कलेक्शन रेट पूरा सुनो ऑफर प्राइस এটা 1500 1700 2000 डिग्री गिले भी आपन को बढ़िया এটা लागो भी 40 সাইজ আসবা আইতার প্রাইস भी रहबा 999 मात्र 999 टंका देखुन ई कलेक्शन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे एक नंबर लग जो सब कलेक्शन आजिर कलेक्शन मानबार पड़बा এটা দেখুন 42 সাইজ আছে এটার প্রাইস भी আছে 999 দেখুন মাত্র 999 टंका দেখুন এতকি বড়িয়া দেখুন সব ইউনিক কলেকশন যেন মানে খুঁজুতলে বেস্ট কলেকশন তাঙ্কলে দেখুন স্পেশাল ভিডিওটা বাউনি বিনা করন এটা দেখুন গোটে 50 সাইজ রে আছে বড় সাইজ র খুঁজুতন সব বলে মিলে না এটার প্রাইস भी रहबा 999 999 রে দেখুন 50 সাইজ র দেখুন আপন মানে এতকি বড়িয়া সুন্দর সম্বলপুরি কুর্তি নেই পারবে রেমন্ডা গাঁরু এটা অনলাইন অফলাইন দুইটি সুবিধা আছে আপন অল ওভার ইন্ডিয়া যেসি জান দেখুন আপন মানে খনে भी অর্ডার করবে মিলবে এটা দেখুন 46 সাইজ আছে 46 সাইজ এটার প্রাইস भी रहबा 999 এটা ব্ল্যাক কালার নে সেটা কফি কালার এ কফি কালার জনা भी যাচ্ছে 999 टंका দেখুন আপনারা নেই পারবে বড়িয়া কালেকশন এটা भी দেখুন 46 সাইজ আছে এটার প্রাইস भी আছে 999 এটার প্রাইস भी দেখুন মাত্র 999 পার্পল কালার রে আছে बहुत बढ़िया আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন এটা भी দেখুন 46 সাইজ আসবা এটার প্রাইস भी रहबा 999 এটার প্রাইস भी দেখুন 999 রে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে যেন মানে বিনা वाले চাও ঠিক জলদি বুকিং করুন না তো এই কালেকশন মানে সব আউট অফ স্টক হইবা জলদি এটা দেখুন জিন্স টপ এ ডিজাইনার वालाটা দেখুন হাত কি চেনতা এটা ডিজাইন করা হইছে লেস রে আর নেক রে भी লেস লগা হইছে আইতার প্রাইস রହୁଛି 600 টঙ্কা মাত্র 600 টঙ্কা রে হ্যাঁ আইতার সাইজটা রହୁଛି 44 44 সাইজ দেখুন কত বঢ়িয়া ডিজাইনার both side print আছে both side আর রেট both side মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন 600 টঙ্কা এটা পিওর সম্বলপুরি আসবা পিওর সম্বলপুরি রে আসিবা দেখুন এটা কিছু নালে 1500 কি 2000 হিবা বহুত দেখুন মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন কত বঢ়িয়া ডিজাইনার জিন্স টপ আপনাকে মিলি যাচ্ছে জলদি বুকিং করুন এত স্টক পুরে হি নাই এটা দেখুন 42 সাইজ আছে 42 সাইজ আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 600 টঙ্কা মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন দেখুন অফার প্রাইস সেল প্রাইস নুবি আপনাকে আউ সস্তা রে পড়ুজি দেখুন মাত্র 600 টঙ্কা রে এতকি বঢ়িয়া সুন্দর জিন্স টপ কালেকশন সম্বলপুরি রফে এটা रहबा 40 সাইজ রে आ इतर प्राइस भी रहबा 600 टंका मात्र 600 टंका इतर भी हाथे देखुन एटा लेस लगा हिचे 600 टंका 600 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे सुंदर कलेक्शन एटा देखुन 44 साइज इतर प्राइस भी रहबा देखुन 600 टंका एक नंबर छै देखुन मात्र 600 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे बढ़िया कलेक्शन हाथे भी एटा लेस लगा हिचे जेन माने भी ऑनलाइन नबाले चाहछन सिंपल है प्रोसेस स्क्रीनशॉट करून ताको WhatsApp नंबर फोटो एड्रेस पेमेंट देकर आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे एटा भी देखुन 44 साइज अछि आइतार प्राइस भी रहबा 600 टंका बहुत बढ़िया देखुन मात्र 600 टंका हाथे एटा लेस दिया हिचे एक नंबर छै देखुन तार हाथल भी लेस भी होछे बढ़िया लागु छै भी एटा भी देखुन 44 साइज आ इतार प्राइस भी अछि 600 टंका एक नंबर छै देखुन मात्र 600 टंका देखुन हाथे एटा डिजाइन अछि जींस टॉप कलेक्शन पाई पारबे जींस टॉप जल्दी नो ना लेट ना करू जेन माने भी नवाले चाहछन ठीक जल्दी बुकिंग करू नि कलेक्शन पाई पारबे এটা দেখুন 40 সাইজ আছে এটার প্রাইস भी আছে 600 টঙ্কা बहुत बढ़िया দেখুন মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন আপন মানে পাই পারবে কেতে बढ़िया 46 সাইজ জেন এ 42 সাইজ আছে 42 সাইজ দেখুন আর এটার প্রাইস भी আছে দেখুন 600 টঙ্কা बहुत बढ़िया দেখুন মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন আপন মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন সবুথরে হাতে দেখুন এটা লেস ডিজাইন আছে এক নম্বর লাউজ কালেকশন মানে তারপর দেখমা এটা দেখুন 42 সাইজ রে আছে গাউনটা গাউন কালেকশন স্টার্ট এটার প্রাইস আছে 900 টঙ্কা 900 টঙ্কা রে হ্যাঁ 900 টঙ্কা কেতে বড় সুন্দর গাউন কালেকশন দেখুন মাত্র 900 টঙ্কা রে দেখুন আপন মানে পাই পারবে এটা অনলাইন অফলাইন অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভার করছন এটা भी আছে দেখুন 40 সাইজ রে আর এটার প্রাইস भी আছে 900 টঙ্কা এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 900 টঙ্কা দেখুন আপন মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন এটা भी দেখুন 40 সাইজ রে আছে জিন্স টপ এটা भी আইতার প্রাইস भी रहबा 600 टंका एक नंबर देखुन मात्र 600 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे सुंदर कलेक्शन बहुत ही बढ़िया लागै जबरदस्त लागै जेन कलेक्शन देखले सेही कलेक्शन पूरा मन लागि जिबा एटा देखुन 40 साइज रहबा एतार प्राइस भी रहबा 600 टंका मात्र 600 टंका रे देखुन आपण माने पाई पारबे
এতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন इधर भी एंता लेस लागी छे यह देखो किछि पाटो कलेक्शन पाटो कुर्ती कलेक्शन हां पाटो कुर्ती कलेक्शन जेंटा की बहुत ही हाईली डिमांडिंग कलेक्शन जेंटा की जहां स्टॉक देखाले पूरे पिटा एटा देखुन 46 साइज है पाटो कुर्ती है फिर हां पाटो कुर्ती सब पूरा पाटो रहबा देखुन बैक साइड भी प्लेन पाटो कपड़ा रहबा शाइनिंग आ इतर प्राइस रहबा देखुन 1700 टंका मात्र 1700 टंका देखुन 46 साइज पाटो कुर्ती जेंटा देखुन आपण माने तार थान घिनबे बेले भी इतर मीटर तो जानतबे किते रेट हेले देखुन आपण रेमंडा गानो देखुन पाटो कुर्ती मात्र 1700 टंका रे एटा भी देखुन 46 साइज अछि 46 साइज रो 1700 टंका इतर भी प्राइस रहबा इतर भी प्राइस देखुन मात्र 1700 टंका देखुन केते बढ़िया पाटो कुर्ती नहीं पारबे लेट ना करूँ जेंटा भी जेंटा पसंद लाउजे टिके जल्दी बुकिंग करूँ एटा देखुन आ गोटे बढ़िया डिजाइन टे देखुन एटा देखुन 46 साइज गोल्डन कलर रे अच्छे इतर प्राइस भी रहबा 1700 टंका एक नंबर अछि देखुन मात्र 1700 टंका देखुन केते बढ़िया पाटो कुर्ती आ लेट ना करूँ जेंटा पसंद लाउजे संगे संगे बुकिंग करूँ तापर देखमा हाफ हाफ देखुन हम 44 साइज इतर प्राइस रहबा 1600 टंका मात्र 1600 टंका देखुन केते बढ़िया पाटो कुर्ती 44 साइज पाटा कुर्ती देखुन 1600 टंका रे आपण पाई परबे एटा देखुन 46 साइज अछि आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1700 टंका 1700 टंका रे एक नंबर जे देखुन जेन पाटा कुर्ती आपण को पसंद लागी टिके जल्दी बुकिंग करबे ना तो वीडियो छाड़ला कि घंटे 2 घंटा भीतर प्राय सब सरी जीवा देखुन एटा भी देखुन 46 साइज 1700 टंका सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि 1700 टंका रे देखुन आपण माने एटा पाई परबे एक नंबर लाउजी कलेक्शन दा मानबार पड़बा जेन कलेक्शन माने देखु जाना जेन रेट रे मिलु छे एटा भी देखुन 44 साइज अछि इतार प्राइस भी अछि 1600 टंका 1600 टंका रे देखुन आपण माने पाई परबे बढ़िया कलेक्शन एक नंबर जे कलेक्शन दा मानबार पड़बा एटा भी देखुन 44 साइज अछि इतार प्राइस भी रहबा 1600 टंका 1600 टंका रे देखुन आपण माने पाई परबे बढ़िया कलेक्शन सिल्वर कलर रे अछि एटा भी देखुन 46 साइज आ इतार प्राइस भी रहबा 1700 टंका 1700 टंका देखुन एक नंबर अछि देखुन मात्र 1700 टंका रे देखुन आपण माने बढ़िया कलेक्शन नहीं परबे एटा भी देखुन 46 साइज इतार प्राइस भी 1700 टंका 1700 टंका रे देखुन देखुन गोल्डन कलर रे डिजाइन अछि फुल फुल हिकरी परमा देखुछन रेमंडा गा एटा देखुन 44 साइज अछि संबलपुरी कुर्ती कलेक्शन आइतार प्राइस रहबा 1600 टंका 1600 टंका देखुन छोट छोट टेराकोटा रे अछि देखुन केते बढ़िया पाटो कुर्ती देखुन आपण माने एतकी सस्ता दाम रे आपण माने पाई परबे रेमंडा गानु ही खाली कलेक्शन आपण माने एतकी सस्ता दाम रे खाली गुटे मात्र दुकान मां महेशपुर हैंडलूम अंजलि मेहन को दुकान नहीं पारबे तार पर देखवा हमें देखुन एटा गाउन कलेक्शन कोले आसला नवा डिजाइन रे गाउन कलेक्शन संबलपुरी गाउन कलेक्शन देखुन 40 साइज अछि आइतार प्राइस रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन आपण माने एटा ऑल ओवर इंडिया रे नहीं परबे एटा हां भी देखुन एटा केना डिजाइन करा हि छे आई गाउन मन को डिमांड बहुत ही रहउछि देखुन केते बढ़िया हाथ रो डिजाइन अछि देखुन केते बढ़िया नवा कलर रो अछि केते बढ़िया नवा डिजाइन पूरा बेस्ट लाउछि कलेक्शन आपण माने एटा नहीं परबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे तार पर देखमा एटा भी देखुन 46 साइज अछि 46 साइज रो देखुन आ इतार प्राइस अछि देखुन 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन हाथे देखुन एटा डिजाइन के इलास्टिक लाई छी इलास्टिक भी लगी देखुन आपण माने परबे गाउन 1300 टंका रे जबरदस्त प्राइसिंग अछि एटा किछि ना लेबी 2500 बेले भी लोग आराम से नेबे देखुन आ हेंता ही रेट मार्केट नु ही मिलबा देखुन आ हेले रेमंडा गानु एटा देखुन 44 साइज अछि 44 साइज आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका 1300 टंका देखुन जेंटा 2500 3000 रेट रे जेंटा मिलबार कथा देखुन आपन को 1300 टंका रे मिलु छे एटा उटे देखुन पिंक आ ब्लू कलर सबटा रे अछि 46 साइज एतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन हां तो देखुन केना डिजाइन हे छे कटिंग रो डिजाइन ते अछि कटिंग डिजाइन बढ़िया लागु छे भी देखुन सुंदर कलेक्शन जबरदस्त लागु देखुन आपन ने नहीं पारबे एटा देखुन 48 साइज रे अछि आ इतार प्राइस ता अछि देखुन 1300 टंका 1300 टंका रे देखुन आपन ने पाई पारबे 48 साइज एटा भी देखुन हाथ डिजाइन हेगरे अछि एंता फ्रंट कटिंग डिजाइन अछि हाथ रो कटिंग डिजाइन अछि तापर देखमा एटा देखुन 46 साइज अछि आ इतार प्राइस भी अछि 1300 मात्र 1300 टंका रे हां सबु रे देखुन हाथे पूरा डिजाइन भी अछि कटिंग डिजाइन अछि 1300 टंका देखुन आपन माने पाई पारबे कलेक्शन 46 साइज रे बाइटा एटा देखुन 40 साइज 40 साइज रो देखुन एटा आ इधर प्राइस ता रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका 40 साइज रो देखुन कलेक्शन मात्र 1300 टंका देखुन आपण जा पाई पारबे बहुत बढ़िया एटा देखुन 42 साइज अछि
ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ ରେ କେଡେ ବଡ ଘେର ଥାଇକି ଦେଖୁন କେତେ ବଢିয়া ডিজাইন ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରହିବା 1300 ଟଙ୍କା 1300 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ମାନେ ପାଇ পারবে এটিকে বঢ়িয়া কলেকশন মানবার পড়বা যেন কলেকশন মানে আছে যে রেট রে মিলুছে এটা দেখুন 50 সাইজ রে আছে 50 সাইজ রে দেখুন 50 সাইজ রে বহুত লোক পুরা ডিমান্ড করছন মাকসন কাহি মিলে বি নাই 50 সাইজ মিলে বি নাই এটার প্রাইস भी रहबा 1300 টঙ্কা মাত্র 1300 টঙ্কার দেখুন 50 সাইজ র সম্বলপুরি গাউন কালেকশন যাহাকু দরকার জলদি বুকিং করুন এটা ডিমান্ডিং সাইজ আছে মিলে বি নাই আপনার লাগি দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা বি দেখুন এটা দেখুন 46 সাইজ 46 সাইজ এটার প্রাইস भी रहबा 1300 টঙ্কা 1300 টঙ্কার দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মীর টিকে ডিজাইন করা আছে ইয়েলো কালার র ডিজাইন রে আছে এটা তারপর দেখমা এটা দেখুন 42 সাইজ রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 টঙ্কা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1300 টাকা 42 সাইজ মঝিরে নর্তকী ডিজাইন র পেজ করা হইছে তারপর দেখমা এটা বি দেখুন এটা দেখুন 40 সাইজ রে আছে 40 সাইজ রে আছে দেখুন এটা হ্যাঁ 40 সাইজ এটার প্রাইস भी रहबा 1300 এটার হ্যান্ড রে দেখুন কেনা ডিজাইন করা হইছে কটিং র ডিজাইন করা হইছে দেখুন কটিং ডিজাইন নেক भी ডিজাইন হেগরি আছে হ্যাঁ 1300 টঙ্কা বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 1300 টাকার দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন 42 সাইজ আছে এটার প্রাইস আছে দেখুন 1300 টঙ্কা এক নম্বর রামা গ্রিন ব্লু কালার রে মাত্র 1300 টাকা হ্যাঁ মাত্র 1300 টঙ্কা বহুত বঢ়িয়া দেখুন 1300 টাকার দেখুন আপন মানে সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন পিঙ্ক কালার বুটি রে আছে 40 সাইজ তলে দেখুন এটা কপড়া সম্বলপুরি কপড়া ওয়ার্ক वाला দিয়া হইছে আর নেক भी দেখুন কেনা ডিজাইন করা হইছে মাছ বর্ডার রে দেখুন ডিজাইন 40 সাইজ রে হ্যাঁ 40 সাইজ রে আর এটার প্রাইস भी 1300 টঙ্কা 1300 টাকার দেখুন এক নম্বর আছে যেন কালেকশন পছন্দ লাগুছে আপন মানে স্ক্রিনশট করুন তাঙ্গর WhatsApp নম্বরে ফটো পঠাউন অ্যাড্রেস পেমেন্ট দিগরে আপন মানে অনলাইন অর্ডার করি পারবে দেখুন তারপর দেখমা পার্পল কালার আছে দেখুন শাইনিং वाला শাইনিং পাটো শাইনিং কালার রে আছে দেখুন 42 সাইজ এটার প্রাইস भी रहबा 1300 টঙ্কা বহুত বড় আছে দেখুন মাত্র 1300 টাকার দেখুন 1300 টঙ্কা এক নম্বর পুরা শাইনিং वाला নেই পারবে দেখুন এই কালেকশনটা তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন 38 সাইজ রে আছে আর এটার প্রাইসটা भी रहबा 1300 নেকটা দেখুন কেনা ডিজাইন হিকরি আছে কটিং ডিজাইন রে মাত্র 1300 টঙ্কা 1300 টাকা দেখুন 38 সাইজ জবরদস্ত কালেকশন দেখুন মাত্র কেতে বঢ়িয়া নেই পারবে দেখুন 38 সাইজ এটা দেখুন পুরো সফটা ডিজাইন র শার্ট পলে এসছে এথর পুরো ফার্স্ট টাইম র লাগি রে ফার্স্ট টাইম দেখুন সফটা দেখুন হাত भी সেম আছে হাত भी সফটা ডিজাইন আছে হ্যাঁ ব্যাক সাইড भी দেখুন এন্তা পুরো সেম হি আসবা টোটাল বডিটা রবে সফটা টোটাল বডি হো সফটা আর কেতে সুন্দর লাগি দেখুন এটার সাইজটা রয়েছে 40 আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 2700 টঙ্কা 2700 টাকা দেখুন পুরা টোটাল বডি সারা দেখুন সফটা वाला আপন মানে নেই পারবে পুরা বেস্ট লাগুছে কালেকশন পিনি দিবেলে সমস্ত পচরো দেবে কেন ইনচু বলি কালেকশন এই ড্রেসটা নেই গলে পুরা স্টিচিং কলাটা এটার সঙ্গে ক্যান্সি भी আপন দুপট্টা প্যান্ট ইউজ করি পারবে আর পিন্ধি পারবে ডাইরেক্ট তারপরে দেখমা এটা দেখুন 42 সাইজ আছে আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1800 টঙ্কা 1800 টাকা দেখুন দেখুন এটা भी পুরা আকো সবুয়াড়ে সেম ডিজাইন আছে হাত भी সেম পলে আসবা 1800 টঙ্কা করভা টেরাকোটা রে হ্যাঁ 1800 টাকার দেখুন আপন মানে সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে বড়িয়া লাগুছে কালেকশনটা দেখুন মানবার পরবাজেন কালেকশন আছে এটা भी দেখুন 42 সাইজ আছে গ্রিন কালার রে দেখুন এটা भी बोथ साइड रहबा টেরাকোটা পরবাডি পুরো গোল্ডেন শাইনিং আছে হ্যাঁ গোল্ডেন শাইনিং রে আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন মাত্র 1800 টঙ্কা 1800 টাকার দেখুন এতিকে এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1800 টাকার দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর কালেকশন আপন মানে নেই পারবে বড়িয়া লাগুছে কালার কম্বিনেশন ডিজাইন মানে দেখুন আজকাল দেখুন নবকোঠির বহুত লোক খুঁজুଥିଲେ বলে এসছে 44 সাইজ রে নবকোঠি প্যাটার্ন রে 44 সাইজ দেখুন নবকোঠিয়া কালার টিকে দেখুন আর তার ব্যাক সাইড भी দেখুন হেনটা সেম আসবা হাত भी দেখুন সেম রহেবা নবকোঠির পুরা হ্যাঁ হাত भी সেম আসবা আর এটার প্রাইসটা রহেবা দেখুন 2600 টঙ্কা 2600 টাকার দেখুন নবকোঠি वाला সম্বলপুরি কুর্তি কলেকশন আপন নেই পারবে পুরা হোলসেল প্রাইস আছে তার মিটার আপন জানুতবে কেতে রেট আপনকু রেডি টু ইউজ আপনকু পুরা হোলসেল রে সস্তা দাম রে মিলি যাচ্ছে তারপর দেখমা এটা ওটে দেখুন সফটা ডিজাইন রে রামা গ্রিন ব্লু কালার আছে এটা भी দেখুন बोथ साइड আসবা 44 সাইজ হাত भी দেখুন সেম রহেবা আর এটার প্রাইসটা রহেবা 2700 টঙ্কা 2700 টাকা রে হ্যাঁ এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2700 টাকার দেখুন আপন মানে কেতে ফাইন भी কাম করাইছে দেখুন পুরা গারে গারে কাম হিছে
बहुत बढ़िया लगे देखो मात्र 2700 टंका देखो एतकी बढ़िया सफ्टा वाला और जबरदस्त वर्क वाला हेवी क्वालिटी वर्क वाला आपण माने आउटे देखो एटा सफ्टा डिजाइन रो अछि गुठी गुठी टाइप रो बॉक्स पैटर्न रे हां एटा भी देखो बैक साइड एंता आसबा हां आ इतार भी देखो हातटा पूरा सेम आसबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखो 2700 टंका मात्र 2700 टंका देखो आपण माने पाबे एक नंबर जे देखो आजरा कलेक्शन देखो दी बेस्ट कलेक्शन देखो A1 कलेक्शन जिना नै कहसन एटा देखो उत्कल लक्ष्मी रे अछि उत्कल लक्ष्मी रे देखो ब्लू कलर रे अछि एते ब्लू कलर रे ए नवा डिजाइन नवा कलर आइछे एटा भी देखो बोथ साइड रहबा आ हाथ भी देखो पूरा सेम रहबा आ इधर साइज टा रहउछे 42 साइज इधर प्राइस रहबा 2700 टंका 2700 टंका देखो 42 साइज उत्कल लक्ष्मी देखो आपण माने 2700 टंका एक नंबर जे कलेक्शन देखो आपण माने डिजाइन टा देखो टी जल्दी बुकिंग करू एंड सब आउट ऑफ स्टॉक हे जिबा तार पर देखमा एटा देखो 40 साइज अछि हां सफ्टा डिजाइन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन देखो नीटा तार बैक साइड है हां आ हाथ भी देखो नंदा पूरा सेम कपड़ा रे पले आसबा जस्ट कलेक्शन पूरा जबरदस्त कलेक्शन आ 40 साइज इधर प्राइस रहबा 2600 टंका मात्र 2600 टंका देखो आपण माने बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एक नंबर से कलेक्शन देखो 2600 टंका रे देखो ना एटा देखो पेपर डिजाइन रे पले आसबा याते पेपर बॉर्डर पेपर डिजाइन पेपर बॉर्डर डिजाइन रेटा एटा रहबा 40 साइज रे इधर शाइनिंग कलर आछे देखो शाइनिंग कलर आउछ देखो इधर बैक साइड भी देखो एंता आसबा हाथ भी देखो एंता सेम कपड़ा रे रहबा आ इधर प्राइस ता रहबा देखो 2300 टंका 2300 टंका देखो सब कोनो टिके डिफरेंट लाउछ कलर भी बढ़िया लाउछ तार बांधा भी एकदम बेस्ट काम करा देखो पेपर बॉर्डर रेटा देखो आपण माने पाई होछन रेट बहुत ही बढ़िया আছে देखो एटा बेस्ट आ प्योर संबलपुरी हैंडलूम रे देखो एटा माने आपण माने नहीं पारबे एटा भी देखो एटा भी देखो 42 साइज रे अछि एटा भी देखो बैक साइड हेंता सेम आसबा हाथ भी सेम रहबा आ इधर प्राइस ता रहबा 1800 टंका मात्र 1800 टंका देखो केते बढ़िया घर घर शाइनिंग कलर रे अछि शाइनिंग कलर रे देखो आपण माने पाई होछन तापर देखो एटा 44 साइज रे अछि परभाटे राकोटा आगुटे कलर रे आ इधर प्राइस भी रहबा देखो 1800 टंका एक नंबर अछि देखो मात्र 1800 टंका देखो आपण माने एटा तार बैक साइड आ हाथ देखो एंता डिजाइन अछि हां 1800 टंका 44 साइज 1800 टंका देखो 44 साइज रो आपण माने प्रिया नहीं पारबे एटा देखो अश्विनी रे अछि मेरून कलर रे 40 साइज अश्विनी रे अछि मेरून कलर देखो एक नंबर दिसी है एटा भी देखो तार बैक साइड रहबा हां आ हाथ भी देखो एंता सेम कपड़ा रे रहबा सेम डिजाइन इधर प्राइस भी रहबा देखो 2300 टंका मात्र 2300 टंका देखो अश्विनी डिजाइन रो 40 साइज रो देखो आपण माने स्टिचिंग रेडी हला ड्रेस रेडी टू यूज ड्रेस आपण माने नहीं पारबे जेंडा पसंद लगे ऑनलाइन जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना एटा देखो 40 साइज अछि 40 साइज रो देखो रेड कलर रे अछि अश्विनी इधर बैक साइड टा भी देखि दउन हेंता अछि आ हाथ भी देखुन हेंता अश्विनी वर्क रे अछि इधर प्राइस ता रहबा देखुन 2300 टंका मात्र 2300 टंका देखो आपण माने ई बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे आउटे देखुन एटा ब्लैक कलर नबो कोठी रे अछि ब्लैक कलर नबो कोठी इधर साइज रो अछि 44 देखुन बैक साइड टाइम भी एंता पोले आसबा एटा तार आ इधर प्राइस ता रहबा देखुन 2300 टंका मात्र 2300 टंका देखुन हाथ एंता पोले आसबा इधर प्राइस रहबा 2300 मात्र 2300 टंका देखुन केते बढ़िया नबो कोठी एक नबो लाउज आउ भी कलेक्शन अच्छे संबलपुरी कुर्ती और देखुन एटा हमर किछि ब्लाउज कलेक्शन देखमा ब्लाउज कलेक्शन माने पोले इछे देखुन डिजाइन माने एंता रहबा किछि रेडीमेड ब्लाउज देखो संबलपुरी रेडीमेड ब्लाउज देखुन डिजाइन माने एक से एक डिजाइन अच्छे देखुन आपण रेडीमेड ब्लाउज हमको एटा मेसेज करूं जे साइज माने प्राइस माने एटा कहि दमु जाको दरकार जेंसे देखो मैचिंग ब्लाउज आपण नहीं पारबे आपण सब कलर अवेलेबल है सब कलर अवेलेबल अछि आपण को सब कलर सब साइज अछि जेने भी जाके दरकार इटा नहीं पारबे देखो नितार हाथ गुटे केना डिजाइन हेगरे अछि एक नंबर अछि हमको मेसेज कले तार साइज और प्राइस कहि देमु प्राइस और साइज आपण को बते दिया बा तार साइज देखो पिला को सब शार्ट अवेलेबल हेला सब साइज रो शार्ट अवेलेबल अछि देखो आपण माने तांकरो एथरो ई सब किछि आपण माने तांकर शॉप के आसी नहीं पारबे या ऑनलाइन भी आपण माने ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑर्डर तो प्रोसेस बते दिया फिर के कहि दोछ स्क्रीनशॉट करू ताकर WhatsApp नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस अपॉइंटमेंट देखिए आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करा 3 ରୁ 4 दिन भीतर आपन घर जाके आराम से पहुंचीबा या आपण माने आसी तांकर शॉप नु नहीं पारबे ताकर शॉप रो एड्रेस हला रेमंडा घाटा रेमंडा
ରେମଣ୍ଡା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରା ପାଖେ ହିଁ ଅଛି ଭେଡ଼ାନଗୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ କୁଷ୍ଟାପଡ଼ା ଯିବାର ନେନ ଭେଡ଼ାନ ରେମଣ୍ଡା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନଟା ପୁରା ଦିଶୁଛି ଲାଗିକରି ଅଛି ଭାଇଟା ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରୁ ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ବି କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଜାନବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ତ ଏଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ शेयर करूँ चैनल को पहला थोड़ा सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां सब नमस्कार।